अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 5 नवंबर 2025 है, बुध का दिन है और ये मेरा आज के दिन का दूसरा वीलॉग है। मैंने अपने पिछले वीलॉग के शुरू में कहा था कि मुझे खतरा और खदशा ये है कि मुझे एक और वीलॉग करना पड़ेगा, वरना मैं बहुत ही कम होता है कि एक दिन में 2 वीलॉग करूँ। कभी-कभी तो 2 दिन के बाद 1 वीलॉग करता हूँ। लेकिन आज 2 वीलॉग करने पड़ेंगे बिकॉज़ अमेरिका की सियासत में इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है और वो रिज़ल्ट्स अभी हमारे सामने आने थे, जो अब रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है बिकॉज़ वो हेविली इन्वेस्टेड थे इस चीज़ में और इसे अमेरिकन पॉलिटिक्स की इस्तिलाह में कहते हैं, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ ब्लू वेव। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको ब्लू कहा जाता है, रिपब्लिकन जिसको रेड कहा जाता है। मेरा ख्याल है मैंने दोनों रंग पहने हुए हैं, ब्लू और रेड इस वक्त। तो बिगिनिंग ऑफ द ब्लू वेव अगेंस्ट द रेड वेव है और डोनाल्ड ट्रंप को इसी का खतरा था। अभी जुमा जुमा 8 दिन उनकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हैं कि उनके खिलाफ एक शदीद किस्म का रिएक्शन और रद्द अमल शुरू हुआ। लेकिन अमेरिका की सियासत में ये जो रिएक्शन है, ये जो काउंटर वेव है, ये सिर्फ अमेरिका की सियासत को नहीं बदलेगी। अगर ये वेव इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो ये पूरी दुनिया के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत। और अभी से भाई लोग जो हैं वहाँ पे एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे कि हम गेविन न्यूसम के आगे पीछे दोस्त यार ढूंढें, क्योंकि खतरा यही होगा कि अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गेविन न्यूसम जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को लीड करेंगे। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका में, अच्छा परेशान ना होना, आपने परेशान नहीं होना बिकॉज मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने से पहले हमें अमेरिका की अंदर की सियासी तब्दीली को देखना ज़रूरी है। अब कुछ डेवलपमेंट्स तो ऐसी हैं, जैसे ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी है न्यूयॉर्क के मेयरल इलेक्शन मेयर के इलेक्शन में, वो तो होना ही था, वो तो डन डील है। लेकिन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं दिन में जो गैर मतवक्को थी, या जिस तरह से हुई हैं इतने बड़े तरीके से उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। एक एक करके मैं क्विकली इसका जिक्र करता चला जाऊँ, साथ साथ आपको तस्वीर इसकी दिखाऊँ कि न्यूयॉर्क के अंदर जो वेव जनरेट की है ज़ोहरान ममदानी ने एंड्रयू कुमो के खिलाफ और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो 1960 की दिहाई के बाद, आप ये कह लें कि तकरीबन 40 और 20 25 65 बरस के बाद 2 मिलियन वो लोगों ने मेयर के इलेक्शन में, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मेयर के इलेक्शन में वोट डाला है। इसका ये कितनी बड़ी उन्होंने वेव जनरेट की है, कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन उन्होंने पैदा की है न्यूयॉर्क सिटी में, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2021 में, उसमें सिर्फ को तकरीबन 11 लाख से भी कम लोग, अंदाज़न 11 लाख वोटर्स जो है उन्होंने वोट डाला था, लेकिन यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने वोट जो है वोट डाला है। अच्छा, अब इसकी अब तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसकी। इस इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़ोहरान ममदानी मुसलमान भी हैं, वो साउथ एशियन भी हैं, वो अफ्रीकन भी हैं, लेकिन जो उनका मुखालिफ मीडिया और उनके मुखालिफ सियासी अनासर थे, वो गुज़श्ता कई महीनों से मसलसल ये ढूँढते रहे कि उनकी जो बीवी हैं, जिनका नाम रामा दुवाजी है, किसी तरह से उनकी कोई चीज़ मिल जाए। वो कोई हिजाब लेती हों, कहीं हिजाब लेके गई हों, कहीं उन्होंने कोई कलमा या इस तरह की चीज़ कर दी हो, कोई उनका कुछ ना कुछ मिल जाए, उनका कोई तस्वीर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ मिल नहीं सका। मैं अभी थोड़ा-सा देख रहा था, मैं आपको भी उनकी जो तस्वीर इश्यू हुई है, जब अपने ख़ावंद के साथ जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की है, तो वहाँ पे उनकी तस्वीर सामने आई हैं, कुछ बहुत कम तस्वीर उनकी आई। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि उन्होंने इन सारे महीनों के दरमियान में उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जिसको ममदानी एंटी ममदानी ग्रुप जो है उसको मुसलसल स्क्रूटनाइज़ करता रहा, वहाँ पे रामा दुवाजी जो है उन्होंने उनके ट्वीट्स, उनके बेसिकली सारा सोशल मीडिया की परफ़ॉर्मेंस इस किस्म की थी कि उसको देख के ये भी नहीं पता चलता था कि वो ज़ोहरान ममदानी की वाइफ़ हैं या उनका उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। बहरहाल ये तो हो गई न्यूयॉर्क की बात। जो डिज़ास्टर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो सिर्फ़ न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यू जर्सी के अंदर मिकी मिकी शेरिल जो हैं, जो पहले एक नेवल पायलट थीं, वो वहाँ पर जो बहुत ही पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, उनके मुखालिफ जैक शेतराली, इटालियन ओरिजिन के, उनको उन्होंने शिकस्त दी है, वो न्यू जर्सी की गवर्नर बन गई हैं। वर्जीनिया के अंदर डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो पहले कांग्रेस में थीं, एबिगेल स्पैनबर्गर, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा काम किया, पाकिस्तानी ग्रुप्स को बड़ा सपोर्ट किया, पहले सीआईए के साथ रहीं, इंटेलिजेंस कमेटीज़ के अंदर वो बहुत एक्टिव रहीं, वो गवर्नर मुंतखब हो गई हैं वर्जीनिया की। और वर्जीनिया एक रेड स्टेट है। वर्जीनिया के अंदर सिर्फ वही नहीं गवर्नर हुई, बल्कि उससे बड़ा जो सेटबैक है, गजाला हाशमी, एक इंडियन ओरिजिन मुसलमान है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं वर्जीनिया की। लेकिन ये सेटबैक इधर ही ख़त्म नहीं हुआ। सिटिंग अटॉर्नी जनरल जो समझा जाता था बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पॉपुलर हैं, जेसन मेयारिस, उनको भी एक डेमोक्रेट जे जोन्स ने शिकस्त दी थी। लेकिन ये सेटबैक यहाँ नहीं रुका। कैलिफोर्निया के अंदर जो एक नया कानून वहाँ पे लोगों ने पास करना था, एक रेफरेंडम था, उसके लिए वोट था, जिसका नाम रखा गया था प्रोपोजिशन 50 रिगिंग रिस्पॉन्स एक्ट।
अब रिगिंग रिस्पॉन्स एक्ट क्या है कि हम रिगिंग को रोकने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम कैलिफोर्निया के वोटर्स जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर जो रिगिंग करना चाहते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे वोटिंग हुई है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 3 स्टेट्स के अंदर, टेक्सास में, नॉर्थ कैरोलिना में, मिजूरी में एक्स्ट्रा उन्होंने नई वोटिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के लिए क्रिएट किए, वहाँ की लेजिस्लेचर्स को इस्तेमाल करके। ये रिपब्लिकन स्टेट्स थी ताकि मिड टर्म के जो इलेक्शन 2026 के हैं उसमें रिपब्लिकन सीटें बढ़ा दी जाएं। ये अरसे से कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसके मुकाबले में कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोटर्स को मोबिलाइज किया। वहाँ के कानून के हिसाब से वोटर्स ने एक रेफरेंडम में एक मैप के ऊपर येस वोट डाला है और उन्होंने कैलिफोर्निया की लेजिस्लेचर को ये इजाज़त दे दी है कि वो भी एक्स्ट्रा 5 या 6, 5 गालिबन एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक सीट्स हैं वो क्रिएट कर दें कांग्रेस के लिए, ताकि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से कामयाबी से रोका जा सके। अब इसमें आ जाएं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लें इस सारी सूरत हाल का। पहली चीज़ करें कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये जो रिवर्सल किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये उन्होंने कैसे कर लिया? पाकिस्तान जैसे सिस्टम को ज़हन में रखें, ये उन्होंने इसलिए कर लिया है कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेट्स के पास हुकूमतें ना होती, जैसे पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पंजाब और सिंध और हर तरफ के लोग जो हैं मारे शर्म के खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर पीटीआई कुछ कर ले, सुहेल आफरीदी कुछ कर ले, उसकी कैबिनेट कुछ कर ले, मीना खान कुछ कर दे, फलां कुछ कर ले। तो यहाँ पर अमेरिका में चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी को एक जगह पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पॉलिटिकल डीपोलराइजेशन को, डिसेंट्रलाइजेशन को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को असर्ट किया। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या कोशिश की जा रही है? 27वीं तरमीम के जरिए सेंट्रलाइजेशन, पहले ही बहुत सेंट्रलाइजेशन है, पहले ही इंतहाई सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें एक आदमी का कंट्रोल है, उसे मजीद सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि प्रोविंसेस से एजुकेशन भी वापस ले लें, पॉपुलेशन वेलफेयर भी वापस ले लें, हेल्थ भी ले लें, हम जो है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ले आएँ, अदालतों में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट खड़ी कर दें, ताकि पूरे सिस्टम पे एक ही आदमी को, जनरल आसिम मुनीर को, मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हो जाए। दूसरी चीज़ देखें कि अमेरिका की फ़ौज जो है ना बहुत ही बेगैरत निकली है, बड़ी बेशर्म निकली है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी सुबह से दुहाई दे रहे हैं कि धांधली हो रही है, ज़्यादती हो रही है, रिगिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका की फ़ौज को कोई गैरत आती, वो कोई अपनी मशीन गन, सब मशीन गन, टैंक, तोपें लेकर जो है वो न्यूयॉर्क के जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वहाँ घुस जाते। चले न्यूयॉर्क में जाने से डरते थे, आबादी बहुत ज़्यादा है, न्यू जर्सी में घुस जाते। चले न्यू जर्सी में नहीं कुछ ज़ोर चलता था तो कम से कम वर्जीनिया तो रेड स्टेट थी, वहाँ पे घुस जाते, गवर्नर का इलेक्शन रोक लेते। एक मुसलमान, बेशर्मी की इंतहा है कि एक मुसलमान खातून जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट होगी। एक मुसलमान न्यूयॉर्क में मेयर हो गया, दूसरा इसे कहते हैं वर्जीनिया के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है गजाला हाशमी, उसका रास्ता रोक लेते। और नहीं कुछ तो अटॉर्नी जनरल जो बेचारा है मेयरस, उसको बचा लेते। कैलिफोर्निया के लोगों के ऊपर फौज की चढ़ाई कर देते। चले फौज नहीं बात मान रही थी तो नेशनल गार्ड्स के पास भी टैंक, तोप, मशीन गन, हर किस्म की चीज़ पाई जाती है। और छोड़ें, इतनी बेगैरत फौज है इनके पास, इतनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी थी, ये सारा जैम कर देते। CNN को, CBS को, नेशनल पब्लिक रेडियो को, सबको ये बंद कर देते। आखिरकार पाकिस्तान में भी तो फौज ने इंतहाई जिम्मेदारी से तमाम टेलीविजन चैनल्स को जो रात के 12 बजे तक आपके एग्जिट पोल्स दे रहे थे, जियो, न्यू दुनिया शुनिया, सबका ऐसा टेंटवा दबाया, सबकी ऐसी गर्दन दबाई कि सारी टेलीविजन स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो गई और अगले दिन तक उन्होंने कोई रिजल्ट शो नहीं किया 8 फरवरी 2024 को। लेकिन अमेरिका की फ़ौज अनफॉर्चुनेटली इतनी बेशर्म, इतनी बेगैरत और इतनी बेहिस थी कि उसने देखा ही नहीं कि अमेरिका के सदर की इतनी बेइज्जती हो गई है, सुबह से शाम तक उनकी जो है ना फटियाँ बांधियाँ गई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने सदर को बचाने के लिए। तो बहरहाल ये वो ब्लू वेव है जिसका हमारे एक दोस्त जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बड़े प्रोमिनेंट सिटीजन हैं जनाब वक़ार खान साहब, वो अरसे से तकरीबन रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी की। जब मिलते थे उनसे बात होती थी अमेरिका की सियासत की, वो कहते थे रुक जाएं वेट करें, यहाँ 20-25 बरस से उन्होंने कहा अभी ब्लू वेव आने वाली। आज वो बड़े खुश थे, उनके ट्विटर हैंडल पर हर 5-5 मिनट के बाद वो खबरें लगा रहे थे कि ब्लू वेव जो है वो शुरू हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इस ब्लू वेव और रेड वेव की कहानी के बाद हम चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत हैं जनाब इसहाक डार साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिटिकल हैट्स पहने हुए हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इस हैसियत से वो इसराइल के साथ भी डील कर रहे हैं, अरब दुनिया से भी डील कर रहे हैं, तालिबान को भी धमकियाँ लगा रहे हैं। इसी हफ्ते मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचे होते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल और हैट है ना डार साहब का, वो है समधी का। वो जो शाही ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, उसके वो समधी हैं। और उस कैपेसिटी में उन्होंने आज सेनेट के अंदर एक दिन पहले, गुज़िश्ता 24 घंटे में उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर जो है उन्होंने की थी एक दिन पहले, उस तकरीर की मुख्तलिफ़ किस्म की हेडलाइंस लग रही हैं और एक हेडलाइन उस तकरीर की ये लगी है जिसमें उन्होंने
انہوں نے کہا ہے کہ 27th امینڈمنٹ میں کوئی ایکسٹرنل پاور جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، یہ ہم خود لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، جب پاکستان کے اندر ایکسٹرنل پاور کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیرونی طاقت اس میں کوئی نہیں ہے، اور جب پاکستان میں بیرونی طاقت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان اس میں نہیں ہے، اس میں را ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے، اس میں امریکہ کی CIA ہے، اس میں کوئی اسرائیل کی موساد انوالو ہو گئی ہے، یا برٹن MI6 ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈار صاحب جو ہیں، سمدھی صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے 27ویں امینڈمنٹ کے اندر، یہ خالصاً ہم حکومت لے کے آ رہی۔ اب آپ کو یاد ہوگا بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اگست کے مہینے میں ڈار صاحب کا بیان چھپا جب لندن میں تھے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں 27ویں امینڈمنٹ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی جمعہ 8 دن، ابھی تو اکتوبر ختم ہوا ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ہمیں 27th امینڈمنٹ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہم 26ویں آئینی ترمیم کے مسائل سے ڈیل کر رہے ہیں، اسے ہم ہضم کر لیں، ڈائجسٹ کر لیں۔ اور ذہن میں رکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درجن سے زیادہ پٹیشنز جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس PMLN اور PPP کے مختلف منسٹرز انکلوڈنگ بلاول زرداری جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرام اور مختلف جگہوں کے اوپر دیتے رہے کہ 27ویں ترمیم حکومت نہیں لا رہی ہے، ہمیں 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم ہم خود لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا ہے، یعنی پاکستان میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بے شرمی کی اتنی، بے حسی کی اتنی انتہا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دونوں رائٹ اینڈ لیفٹ سیریبل ہیمسفیئر دماغ کے کام کرتے ہوں، وہ یہ بات مان لے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ حکومت لا رہی ہے اور یہ جنرل آصف منیر ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے آ رہے؟ لیکن پاکستان میں ہر قسم کی منافقت و جھوٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے وہ جو گیبریل گارسیا مارکیز کا لازوال ناول ہے 100 ایئرز آف سالیچیوڈ جو ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ محرک تھا، بیسس بنا، ان کو نوبل پرائز ملا جو لٹریچر کا، اور وہ لٹریچر کا بھی 100 برس کا کہتے ہیں کہ ان کو اسی نہیں 100 برس کا، ہاں مطلب نوبل پرائز ان کو ملا لٹریچر کا، لیکن کسی زمانے میں غالباً ان کو 100 برس کی سب سے بہتر کتاب بھی اس کتاب کو کہا گیا 100 ایئرز آف سالیچیوڈ۔ سو 100 ایئرز سالیچیوڈ کی کتاب مجھے یاد آ رہی تھی، اور آپ میں سے جن لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، یہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، یہ 20ویں صدی کا سب سے جو بہترین لٹریچر ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو بنانا میسیکر تھا کولمبیا کا 1928 کا، اس کو گارسیا نے ایک فکشنل سٹوری کے اندر ڈسکرائب کیا، جس میں مکانڈو کا ایک نوجوان جو چکیتا، جو بنانا کمپنی تھی، جس کو اس وقت یونائٹڈ فروٹ کمپنی کہتے تھے، یہ امریکن کمپنی تھی، اس کمپنی میں ملازم تھا۔ جب فوج ان لیبررز کو قتل کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں جو قتل کرتی ہے، ان کی لاشیں جلا دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں، یہ ان میں سے بچتا بچاتا کسی طرح سے واپس مکانڈو پہنچتا ہے۔ اب مکانڈو میں جب یہ پہنچتا ہے کچھ دن کے بعد، کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، کہ کیسے سینکڑوں ورکرز کو فوج نے مار ڈالا، سمندر میں ان کی لاشیں پھینک دی، کیمیکل ڈال دیا، جو بھی کیا، لیکن کوئی اس سے اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یا یہ چھپا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب مجھے وہ مکانڈو کی فکشنل کہانی یاد آتی ہے، بنانا میسیکر کی، تو مجھے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آنے لگ جاتا ہے اسلام آباد کا میسیکر، مجھے یاد آنے لگ جاتا ہے مرید کا میسیکر، اور یقین مانیے کہ اتنی بے شرمی ہے، اتنی ڈھٹائی ہے، اتنی بے حسی ہے پاکستانی لوگوں میں، کہ اس 1 مہینے 1.25 مہینے کے اندر میں 3 انتہائی پڑھے لکھے لوگوں سے ملا ہوں، اور تینوں کا تعلق پنجاب سے تھا، اور تینوں نے مجھے منہ کے اوپر یہ کہا ہے کہ کیا ایویڈنس ہے کہ اسلام آباد میں کوئی میسیکر ہوا ہے، کیا ایویڈنس ہے کہ اسلام آباد میں لاشیں کہاں ہیں، کدھر چلی گئی لاشیں؟ مطلب وہ 11:30 بجے کے بعد کی کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طرح سے مرید کے میں کیا ایویڈنس ہے، وہ 2-4 لوگ ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فیک خبر ہے۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے بہت تیزی سے یہ لوگ، یہ بحث لوگ پاکستان کو سوڈان کی طرح کی صورتحال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور بعد میں یہ کہیں گے کہ جو آخری دن آ جائے گا جب بالکل سوڈان والی صورتحال ہو جائے گی، تو جس طرح سے 1971 کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ادھر ادھر کی بات نہ کرتا، اگر یہ بات مان لیتا وہ بات مان لیتا، جو ان کو بیسکلی پٹی پڑھائی گئی ہے، تو اس وقت چیزیں بہتر ہو جاتی۔ چیزیں جب ادھر تک آ جاتی ہیں پھر وہ بہتر نہیں ہوتی، چیزوں کو بہت پہلے روکنا کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ ابھی دوحہ کے اندر جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے وہاں پہ دعائی دی کہ سوڈان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امریکہ نے ایک سیز فائر ریکمینڈ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور وہاں کی جو سوڈانی آرم فورسز ہے وہ غور کر رہی ہے کہ اسے سیز فائر ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یا اسے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں، جن کو متحدہ عرب امارات اور لیبیا کی اور بہت سے عرب ممالک کی شاید سپورٹ حاصل ہے، پہلے ان کو کہا جائے کہ آپ مختلف شہروں کو خالی کریں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل وہاں پہ دعائی دے رہے تھے، جب سیکرٹری جنرل وہاں پہ رو رہے تھے اقوام متحدہ کی دعائی دے رہے تھے سوڈان کی، تو وہاں پر ایک اور بھی بے حس آدمی موجود تھا جس میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آدمی پاکستان
پاکستان سے آیا ہوا تھا. اس آدمی کا نام تھا آصف علی زرداری, جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. یہ وہی آصف علی زرداری ہے جس کے بارے میں اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے تو PPP کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 6 تاریخ کو یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کرنا ہے. اب یہ جو ڈار صاحب جواب دے رہے تھے یہاں پر تقریر کرتے ہوئے, یہ بیسکلی طور پہ بیرسٹر علی ظفر کا جواب دے رہے تھے سینٹ کے اندر, جنہوں نے یہ کہا کہ 1973 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا آئین بن گیا, اپروو ہوا 10 اپریل کو, تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کا, کسی پارٹی کا آئین نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کا آئین ہے. اور گزشتہ 37 برس کے اندر, پھر اس کے بعد 37 برس جو گزرے, اس میں ڈکٹیٹرز نے اس میں بہت سی خرابیاں اور تبدیلیاں کر دیں, اور 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آئی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا. اس میں پارلیمانی جو سوورینٹی ہے وہ اس کے اندر آ گئی, اس کے اندر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ آ گئی, الیکشن کمیشن آ گیا, پروونشل اٹانومی آ گئی, اور اب اس 27ویں امینڈمنٹ کے ذریعے دوبارہ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ ذرا رک جائیں کیونکہ ابھی میں کچھ تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنے والا ہوں. اب بظاہر اگر آپ اخباری خبروں کو دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پروونشل اٹانومی کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بڑا ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے. اسی طرح سے آوازیں جماعت اسلامی سے بھی آ رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, اور انہی 24 گھنٹوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک میٹنگ ہوئی جس سے محمود خان اچکزئی صاحب نے اسے سربراہی کی اس کی, اور اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے ایک تقریر کی, اور میرا خیال ہے کہ جو مصطفیٰ کھوکر ہیں, سینیٹر مصطفیٰ کھوکر نے بھی وہاں پر ایک تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 27ویں ہر طرح سے 27ویں ترمیم کا ہم راستہ روکیں گے اور ہم پروونشل اٹانومی کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے. اسد کیسر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشنل جو عدالتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان نے جب 26ویں ترمیم تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل عدالتیں نہیں بننے دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا اور جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے. اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بڑا سٹینڈ لے. لیکن دوسری طرف جو سیریس اینالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیریس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس میں ایسی ڈالی گئی ہیں اس کے پروپوزل کے اندر, جن کا بلاول زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے, اس میں سے جو بہت سی چیزیں ہیں نا, پروونشل اٹانومی اور چیزیں, یہ سب آخر میں کمپرومائز ہو جائیں گی. اور پیپلز پارٹی کو اور آصف علی زرداری صاحب کو جو واپس آ رہے ہیں دوحہ سے, اور ان کی CEC کی میٹنگ ہے 6 تاریخ کو کل کے دن میں, انہیں اسپیس دی جائے گی, انہیں ان کے لیے کنسیشن شو کی جائے گی تاکہ وہ دکھا سکیں کہ کیسے انہوں نے ایک بڑی اسرٹیو سکسیسفل نیگوسیشن کی ہے. اور اصلی مسئلہ جو ہے وہ عدالتوں کو کنٹرول کرنے کا ہے, ججز کی روٹیشن کا ہے, سپریم کورٹ جو بچی کچی رہ گئی ہے, جو غلط فہمی ہے سپریم کورٹ کو کہ ہم کو عدالت ہے, اسے ختم کرنا ہے, اور فوج کے اوپر مزید کنٹرول حاصل کرنا ہے اس ٹولے نے. اور وہاں پر جو ٹارگٹ ہے وہ ہے آرٹیکل 243 آف دی کانسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے چیپٹر نمبر 2 کے اندر آتا ہے. وہاں کیا گول ہے؟ وہاں گول یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ریٹائر ہو رہے ہیں, جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب, اس آفس کو ختم کرنا ہے, اور CDS کا جو چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف کا, جس طرح ہندوستان میں چند برس پہلے انہوں نے کریٹ کیا تھا, وہ آفس کریٹ کرنا ہے. اور جنرل عاصم منیر صاحب کو تحد قیامت, یہ جب تک وہ زندہ رہیں گے, دونوں میں سے جو چیز پہلے ہو جائے, اس وقت تک وہ اس پوزیشن کے اوپر بیٹھے رہیں گے. اب یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو آفس ہے جسے ختم کرنے کی بات اب ہو رہی ہے, یہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ سے یہ آئیڈیا بورو کیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف کی پاور کو بیلنس آؤٹ کیا جائے بائی برنگنگ ان ایئر فورس اینڈ نیوی ٹوگیدر. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو ایک کوآرڈینیشن رول دیا گیا تھا ان کے آفس کو. ان کے پاس ایکچوئل ٹروپس نہیں تھے, امریکہ میں بھی ایسے ہی. لیکن پھر 1977 میں دوبارہ مارشل لا لگ گیا اور جنرل ضیاء جو ہیں انہوں نے دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا, تو آرمی چیف کا آفس جو ہے وہ دوبارہ پاورفل ہو گیا. اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہوتا چلا گیا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. ایک دن پہلے ایک بڑا کنٹروورشل قسم کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, آپ سب اس سے واقف ہیں, پاکستان والی, اس نے ایک ٹویٹ کیا. اس نے کہا میں 27th امینڈمنٹ کو ویلکم کرتی ہوں, کیونکہ 27th امینڈمنٹ تو عمران خان نے خود ہی کہا ہوا تھا کہ پاکستان بھی میرا ہے, ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. تو جب تک عمران خان اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لیتے, تو چونکہ فوج ہی کر رہی ہے اس لیے میں اس کو ویلکم کرتی ہوں. یہ تو ظاہر ان کا ایک ٹونٹ ہے, انہوں نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, سوچنے پہ مجبور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. میں نے اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. ایکسپلین تو میں کسی بات کی اسٹیج میں کروں گا. ابھی میں بیسکلی آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہر ذی شعور شخص سے, سوچنے والے شخص سے, وکلا سے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے, کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, اور جس طرح سے افواج پاکستان کو, جو پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے, مڈل کلاس لوگوں کی فوج ہے, یہ ان کا ادارہ ہے, اس پہ کس طرح سے مکمل شخصی کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے, جو بتدریج پاکستان کو سوڈان کی طرف لے کے جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟
किस किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा वीलॉग्स में बहुत तफसील से इसका जिक्र किया, लेकिन हर आदमी हर वीलॉग नहीं देखता। कोई आदमी हफ्ते में 1 देखता है, 2 देखता है, 3 देखता है। हो सकता है बहुत से लोगों ने मेरे वो वीलॉग ना देखे हों, लेकिन मैंने तफसील से इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। अब मैं समझता हूँ कि वीलॉग्स बड़े सतही होते हैं, गुम हो जाते हैं, बाद में उनको ढूंढा भी नहीं जा सकता। मैं इसके बारे में इंग्लिश में एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लिखूंगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए और सूडान वाले क्राइसिस की जो सिमत है उससे बचाने के लिए हमें किस किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, ताकि लोग उसके ऊपर डिबेट जो है वो कर सकें। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में आपको पता है कि इमरान खान ने जो ट्वीट किया, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, पाकिस्तान में आसिम लॉ है, और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर ज़हनी तौर पर एक जो है पागल हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल ज़हनी तौर पर परेशान आदमी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल जो है वो इस वक्त संभाला हुआ। इसी पाकिस्तान के दरमियान में एक बड़ी अजीबोगरीब पॉजिटिव खबर भी देखने में मिली। वो पॉजिटिव खबर का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहाँ की हेडलाइन ये लगी है कि वहाँ के जस्टिस ताहिर अरबाब साहब ने हुक्म दिया है कि सलमान अकरम दारा साहब की फौरी तौर पे इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। आप खबर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सडनली इतनी जान कैसी पड़ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख्याल कैसे आ गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और बाकायदा एक ऑर्डर इशू कर दिया बड़ा डिटेल किस्म का कि मंडे तक हर सूरत मुलाकात करवाई जाए। और जस्टिस ताहिर अरबाब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल को भी कह दिया है, बल्कि जो स्टेट काउंसिल है उनको कहा है कि फ़ोन करें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट। तो इतनी बड़ा इनकलाब जो है वो कैसे आया? जब उसको गौर से आप देखते हैं तो आप बहुत हंसी आती है आपको। वो इनकलाब इसलिए आया कि एक कोई सरकारी मुंशी हैं या जीएचक्यू का कोई टाउट है, जिसने एक पिटीशन डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पिटीशन यह है कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, जेल में बैठा हुआ अडयाला जेल का इमरान खान है, उसके ट्विटर हैंडल से एंटी स्टेट बातें हो रही हैं, उन्हें डिलीट करवाया जाए और उस अकाउंट को बंद किया जाए, ताकि वहाँ से रियासत के खिलाफ बयानिया जो है वो नशर ना हो। और सलमान अकरम दारा साहब ने प्रेजेंट हुए अदालत में डिफेंड करने के लिए, वहाँ पर उन्होंने जज साहब को बताया कि जी मेरी तो अपने मौक्कल यानी इमरान खान से 7 महीने से मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने बड़ी कोशिश की। जज साहब ने कहा वो तो डिटेल ऑर्डर भी इशू हुआ था, आपकी क्यों नहीं मुलाकात हो रही? उन्होंने कहा जो डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी के लिए भी मैंने अप्लाई किया है, वो कॉपी भी मुझे नहीं मिली। उस पर जज साहब ने ये कहा है कि फौरी तौर पे इनकी मंडे तक जो है वो मुलाकात करवाई जाए। तो अगर मुलाकात देखें, मुझे लगता है कि बाकी किसी चीज़ में, आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी जो है रोते रोते बैठ गई, आवाज़ किसी सुधाई की, वो 4 दफ़ा धरना दे के चले गए अडयाला जेल के बाहर, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बिल आखिर इमरान खान ने कहा कि आप कैबिनेट बना लें अपनी मर्ज़ी से, तो उनकी तो मुलाकात हो नहीं सकी। और सलमान अकरम दारा की ये ट्विटर हैंडल बंद करवाने के लिए इमरान खान का क्या मुलाकात हो सकेगी, दैट रिमेंस टू बी सीन। गुज़िश्ता 24 घंटे दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर और अमीर तरीन शख्सियत के लिए भी खासे बुरे गुजरे हैं। इलॉन मस्क ने सुबह सुबह अमेरिका के हिसाब से एक ट्वीट किया, और एक बुरी खबर उनको न्यूयॉर्क से मिली और एक बुरी खबर उनको नॉर्वे से मिली, और बाकी भी अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से उनको बुरी खबरें मिलना शुरू हो गई। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि इलॉन मस्क ने सुबह सुबह एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के अंदर जो बैलेट पेपर है वोट का, ये जाली है, ये स्कैम है, क्योंकि उसके अंदर ज़ोहरान ममदानी का नाम तो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन एंड्रू कुमो का नाम सिर्फ बॉटम में 1 दफ़ा लिखा है। लेकिन उसी ट्वीट में चूँकि उन्होंने खुद ही मैकेनिज़्म बनाया हुआ है सच्चाई का, उसके नीचे लोगों ने कम्युनिटी नोट्स में लिख के उनको बताया कि बेवकूफ़ आदमी, ये न्यूयॉर्क का सिटी का लॉ है जिसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ द बैलेट। और इसमें जब किसी कैंडिडेट को एक से ज़्यादा सियासी, सबसे ऊपर बैलेट में जो बड़ी जमातें होती हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनका नाम होता है। उसके बाद अगर किसी को किसी और पार्टी ने भी नॉमिनेट किया, अब जैसे ज़ोहरान ममदानी को या स्लेवा को एक से ज़्यादा पार्टी ने नॉमिनेट किया, तो उनके नाम फिर 2-2 दफ़ा आ जाते हैं। और चूँकि एंड्रू कुमो सिर्फ अपनी पार्टी उन्होंने खुद बनाई भी थी, वो प्राइमरी हार गए थे, इसलिए उनका नाम जो है 1 दफ़ा आता है। लेकिन रात को जो खबर आई, रात के 9 बजे के बाद ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी की, वो ज़ाहिर है इलॉन मस्क के लिए बहुत बड़ा धचका था। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पर्सनल धचका उनको इसलिए लग रहा है कि खबर ये गर्दिश कर रही है कि मुख्तलिफ बड़े बड़े जो फॉरेन फंड्स हैं, वो टेस्ला के बोर्ड की उस बात की मनफी कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। टेस्ला का बोर्ड ये कह रहा है कि, और ये माना भी हुआ है, यानी मांगा हुआ है इलॉन मस्क ने, मुझे $1 ट्रिलियन चाहिए 10 साल के लिए एज अ CEO, तो मैं टेस्ला को टर्न अराउंड कर दूँ। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 खरब मेरा ख्याल। अब नॉर्वे का जो सॉवरन फंड है उसने कहा कि नहीं, वो इसकी मुखालफत करते हैं, और भी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी ऑस्टन में, टेक्सास में, वो कहते हैं कि ये पैकेज बहुत बड़ा है और इलॉन मस्क के पास दिखाने को कुछ नहीं है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और 1-2 और फंड्स भी ये कह रहे हैं। अब क्या होगा इस हफ्ते, इलॉन मस्क जो है वो रहेंगे एज CEO, या वो कहें कि मैं टेस्ला से अलग हो रहा हूँ, या वो कहें कि चलो मैं कम पैसों पर काम कर लेता हूँ, इसका फैसला अभी होना है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।